Les amis, bienvenue dans le Café Quantique. Amigos, bienvenidos al Café Cuántico. Je suis aujourd'hui exceptionnellement accompagné de Marie-Isabelle, mon épouse. Hoy excepcionalmente me acompaña mi esposa Marie-Isabelle, Car nous sortons d'un enregistrement et d'un très très joli moment passé avec Vyacheslav Konev. porque justo hemos terminado la grabación de un magnífico encuentro con Vyacheslav Konev Et sa délicieuse interprète française Violetta. y su excelente traductora al francés, Violeta. Et je ne pouvais pas boire un petit café quantique sans le partager avec Vyacheslav. Y no he sido capaz de tomarme un café cuántico sin compartirlo con Vyacheslav. Pourquoi? Parce que Vyacheslav Konev est on va dire, entre guillemets, le bras droit de Grigory Grabovoy. ¿Por qué? Porque Vyacheslav Konev es, digamos, entre comillas, la mano derecha de Grigory Grabovoy. Il me paraissait tout à fait important pour les personnes qui ne connaissent pas l'enseignement de Grigory Grabovoy et transmis aussi par Vyacheslav Konev de faire un focus sur ce travail. Y me parecía absolutamente importante para las personas que no conocen la enseñanza de Grigory Grabovoy, transmitida también por Vyacheslav Konev, detenernos para focalizarnos en este trabajo. Vyacheslav est quelqu'un de très généreux en temps. On va essayer de faire court. Je vais lui poser une ou deux questions pour que vous compreniez un petit peu qui il est et ce qu'il fait. Vyacheslav es muy generoso con su tiempo y nos ha permitido hacerle algunas preguntas y nosotros vamos a tratar de no quitarle mucho tiempo y a la vez obtener respuestas satisfactorias a nuestras preguntas. Alors, déjà, bonjour Vyacheslav, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui dans le Café Quantique. Est-ce que vous préférez le café ou le thé? Así que muy buenas tardes, Vyacheslav, bienvenido a nuestro Café Cuántico y a todos aquellos que nos acompañan. ¿Prefiere té o café? Bonjour tout le monde. Café, buenos días a todos. Bonjour et préfère le café. Super, on va donc se partager. Así que prefiere el café, entonces vamos a tomar café juntos. Qui est Grigory Grabovoy? Quel est son enseignement? Si vraiment Vyacheslav pouvait nous synthétiser, parce que tout à l'heure on a passé beaucoup de temps déjà ensemble en enregistrement et il nous a dit que si on avait effectivement à rentrer dans l'enseignement de Grigory Grabovoy, il nous faudrait 15 années d'enseignement et d'apprentissage. Donc, qui est Grigory Grabovoy? Qu'est-ce qu'il faut retenir de cet enseignement, de son enseignement, au-delà des séries numériques que l'on connaît ici, en France particulièrement? Merci. Я хочу все-таки уточнить, чтобы у нас не возникало некого чуть-чуть непонимания. De todos modos, me gustaría hacer algunas precisiones para que no haya malentendidos. То есть я уточняю, что когда я говорил про 15 лет, я не говорил, что это время необходимо для хорошего освоения. То есть это время, которое требуется вот по опыту, чтобы хотя бы пройти этот материал, например, его послушать. Cuando mencioné esos 15 años, no me refería al tiempo necesario para alcanzar una comprensión profunda de esa obra. Ese es el tiempo que requiere, digamos, escuchar los materiales. De l'enseignement. Donc il nous faut au moins 15 ans pour écouter, pour lire. И каждый материал автором которого является Григорий Гробовой, y cada intervención de Grigory Grabovoy, то есть он является бесконечно глубоким, то есть по моему восприятию каждая работа, может быть там 40-минутная, она может содержать в себе там 5-6 докторских диссертаций, то есть объема вполне хватает на научное открытие. Es inmensamente profunda
Con lo cual, según mi visión, por ejemplo, si tiene una duración de unos 40 minutos, da para la elaboración de 5 o 6 tesis doctorales. Dans au moins 5 ou 6 thèses de doctorat. C'est-à-dire, il y a beaucoup de connaissances pour les études scientifiques. То есть это действительно даже можно использовать, например, если кто-то изучает учение, и там существует очень много новых элементов, которые никем никогда не описывались. O sea que hay muchos temas nuevos. Por ejemplo, el instituto está estudiando toda una serie de cuestiones sobre las cuales nunca se han escrito. Да, и человек, например, занимающийся наукой или биологией, он может взять какой-то аспект и прямо научно доказать то, о чем говорит Григорий Грабовой, например, является реальностью. Por ejemplo, alguien que se dedica a la ciencia, concretamente a la biología, puede tomar un determinado aspecto, digamos, y trabajarlo para demostrar científicamente que lo que dice Grigori Grabovoi es verídico, que es la realidad. Donné par Grigori Grabovoi pour étudier et voir que c'est tout à fait véridique, que c'est réel ce dont il parle. Ну, например, в одном материале о любви Григорий говорит о некой уникальной клетке, которая находится в теле каждого человека. Por ejemplo, en un material sobre el amor, Grigori Grabovoi habla sobre una célula muy particular que cada persona tiene en su cuerpo. Que chaque être humain a dans son corps. Ну, то есть, где в теле человека, у каждого человека есть одна клетка в одном единственном экземпляре. O sea que en cada cuerpo humano encontramos una célula de estas características en un único ejemplar. Существует именно в материальном уровне, то есть это не информационная структура, а прямо физическая клетка, которую, например, там можно находить в микроскоп. Y existe al nivel material, o sea, esto no es una estructura informacional, sino material, con lo cual podemos encontrarla, identificarla con la ayuda de un microscopio. On peut examiner cette cellule au microscope. То есть клетка настолько уникальна, что, по сути, это та же клетка, из которой состоит физическое тело Бога. То есть Бог весь состоит из этих клеток, а у человека она одна. La célula es tan única que de este tipo de células consiste el cuerpo físico de Dios, con lo cual Dios tiene todas sus células así. Y en el caso del hombre hay una sola célula con estas características. Клетка является неким таким переходным уровнем движения внешней любви в тело человека, где любовь строит и создает тело. Каждое мгновение, например, воссоздает тело. Y esta célula puede considerarse como un nivel, digamos, de transición del movimiento del amor externo hacia el interior del cuerpo humano, como el amor construye y crea el cuerpo. A cada instante vuelve a recrearlo. Дополнительными функциями, где, например, эта клетка может сканировать будущее, например, она может гармонизировать какие-то негармоничные, предположим, события, как бы исключать или стараться изменять эти события, ну, то есть вообще исключать из жизни человека. Y esta célula tiene también determinadas funciones complementarias. Por ejemplo, es capaz de escanear el futuro y también puede armonizar, digamos, eventos no armoniosos y excluirlos de la vida de la persona. И вот, например, при каких-то очень мощных экстремальных событиях эта клетка может работать настолько мощно, что она может собирать такое свечение любви, которое может человек видеть, например, как свет, который освещает полностью человека вокруг. Например, ночью, может быть, для человека он быть освещен настолько, как, например, он освещен днем. Y, por ejemplo, en el caso de eventos muy fuertes, muy extremos, esta célula es capaz de funcionar de una forma tan potente, irradiando la luz del amor que ilumina todo el entorno del ser humano,
O sea, digamos, por ejemplo, de noche puede estar en una luz tan fuerte como se está durante el día. O sea, rodear a la persona de esa luminosidad. То есть, например, когда человек может по каким-то причинам попадать, например, в катастрофу автомобильную, то человек может выживать благодаря тому, что это свечение, создающееся вокруг него, практически удерживает сдавливающийся металл при вот этом, при этой автокатастрофе. Por ejemplo, cualquier persona puede de pronto encontrarse en medio de un accidente automovilístico y entonces la persona puede sobrevivir porque esta irradiación de luz emitida por esa célula prácticamente le protege. De modo que, por ejemplo, el vehículo puede quedar totalmente comprimido por la fuerza del choque y la persona en su interior queda intacta. Ну, то есть многие люди могут описывать, что в каких-то экстремальных ситуациях они могут видеть свет, который формируется вокруг человека, как некий свет спасения. Es por eso que ocurre que dicen que se puede ver en situaciones extremas una luz alrededor de las personas, que de hecho es la luz de la salvación. Donc, en guise de salut, c'est une lumière de salut. И, например, если люди описывают этот феномен, то в данном случае есть определенное понимание, вот теперь уже в данном случае, как этот феномен формируется, то есть где организует это именно эта клетка. Ustedes seguramente ya habrán oído hablar de este tipo de descripciones. Hoy en día ya existe una cierta comprensión de cómo esto ocurre, dónde se organiza y que proviene precisamente de esa célula. В научном мире, там, в биологическом, медицинском направлении эта клетка никаким образом не описана, то есть, скажем так, она не декларируется научным миром. Y en el mundo científico, en la biología, en la medicina, esto simplemente no se describe, no se habla de este fenómeno. То есть в данном случае эта клетка, она действительно может быть найдена, то есть она, например, может быть найдена и существующим методом исследования, например, она может обладать неким другим спектром светимости, даже в обычном состоянии, и эта светимость может меняться при разных обстоятельствах. Y de hecho, esta célula puede ser encontrada en la actualidad, o sea que existen los medios de investigación necesarios para detectarla, precisamente por su capacidad de irradiar un espectro de luminosidad diferente, incluso en situaciones normales. Y esa radiación puede cambiar en función de los eventos, en función de las situaciones. Ну, то есть в данном случае, пожалуйста, если кто-то хочет это исследовать, то есть он может это взять, доказать, защитить, например, там, диссертацию и получить, например, вполне возможно Нобелевскую премию, поскольку это открытие в области любви. O sea que si alguien, por ejemplo, desea investigar este tema, puede hacerlo, puede estudiarlo y demostrar su existencia. Escribir, por ejemplo, una disertación doctoral sobre este tema y obtener incluso un premio Nobel, ¿por qué no? Esto será un gran descubrimiento en la esfera del amor. Et obtenir même le prix Nobel, pourquoi pas, parce que ce sera une découverte dans le domaine de l'amour. То есть, может быть, сейчас показаться несколько странным, почему я так нетипично отвечаю на вопрос. Se me puede preguntar por qué mi respuesta a su pregunta es, digamos, tan poco habitual, digamos. Но, в общем-то, я показываю тот момент, который может у человека спровоцировать вопрос, а откуда Григорий Гробовой, например, знает об этой клетке, ее описывает, если об этом, например, не написано где-то в интернете, и научный мир это не показывал. Pero estoy dando una respuesta que puede provocar en las personas que se planteen la pregunta de dónde Grigori Grabovoi tiene ese conocimiento sobre esa célula cuando no hay ninguna información al respecto en Internet. ¿Cómo puede describirla cuando no se ha descrito en publicaciones científicas? O sea que el mundo científico no está al tanto de su existencia. Ну, то есть ответ как раз, он
будет здесь ответом на тот вопрос, который прозвучал, что Григорий Гробовой – это тот человек, который обладает уникальными сенсорными способностями, ну или, скажем так, вообще способностями в широком смысле слова. Y entonces esto podrá también ser la respuesta a la pregunta que se me ha formulado. Grigori Grabovoi es una persona que tiene posibilidades únicas, digamos capacidades excepcionales en el sentido amplio de la palabra, que le permiten descubrir este tipo de fenómenos. Ну, то есть, например, он на духовном уровне воспринимает, осознает и понимает информацию, по сути, он рассматривает ее своей душой. O sea que él percibe y comprende la información al nivel espiritual y lo estudia con la ayuda de su alma. И в данном случае он имеет как бы прямой доступ, то есть это даже не экстрасенсорное видение, а прямое видение. Diría que esto es como un acceso directo, ya ni siquiera se trata de capacidades extrasensoriales, sino de una visión directa. Ну, то есть, когда говорят, что существует у Григория Гробового какой-то канал, по которому он воспринимает какую-то информацию, то здесь ну, вопрос будет некорректным, и ответ, то есть, по сути, он как бы есть эти знания. То есть, ему даже как таковой канал не нужен, потому что он сам источник. Otros pueden preguntarse si Grigori Grabovoi tiene un canal a través del cual recibe la información, pero esta pregunta no es totalmente correcta porque Grigori Grabovoi es en sí mismo ese conocimiento. O sea que el canal no le hace falta porque él mismo es la fuente. Les connaissances, pour recevoir des connaissances. Parce qu'on peut dire en quelque sorte que Grigori Grabovoi est une source, c'est la source elle-même. Ну, то есть, по моему восприятию, это человек, который несет в себе христосознание. Según mi percepción, se podría decir que Grigori Grabovoi es la persona que lleva en sí la conciencia crística. То есть, в данном случае, я не говорю о том, что это единственный человек в мире, но это тот человек, который действительно имеет такой невероятный уровень развития, невероятный уровень возможностей. O sea, no quiero decir que sea la única persona en el mundo, pero de hecho tiene un nivel tan increíble de desarrollo y unas posibilidades tan increíbles. Il est vraiment exceptionnel. Il a atteint un niveau d'évolution et de développement très élevé. И нюанс заключается в том, что он не просто декларирует, например, какие-то знания, которые он хочет дать миру, а для него в равной степени легко, например, посмотреть какую-то информацию или, например, описать ее математически. Y no solo se trata de que él declara, digamos, que tiene determinados conocimientos que quiere transmitir al mundo, sino que para él resulta, por ejemplo, fácil ver alguna información y luego describirla en un lenguaje matemático. Et après la décrire sous forme des formules mathématiques. Ну, то есть многие знают, что есть такая наука, как прикладная математика, где, в принципе, можно, например, доказывать, обосновывать различные феномены посредством математических методов. Но это достаточно сложный, объемный процесс, то есть, где, например, даже я не все иногда понимаю знаки, когда смотрю, например, на какие-то вычисления. Muchos saben que existe la rama científica conocida por el nombre de matemáticas aplicadas, mediante la cual se puede mostrar y demostrar, fundamentar diversos fenómenos con la ayuda de métodos matemáticos, pero esto es bastante complejo y yo mismo no siempre entiendo de qué se trata cuando veo algún cálculo de estos, alguna ecuación. Quelques formules mathématiques, quelques signes mathématiques, je ne peux pas tout comprendre, je ne peux pas savoir exactement de quoi il s'agit. И на сегодня не существует ни одного человека в мире, ну, то есть в научном мире, который бы, используя, например, какие-то вот эти математические расчеты, опроверг бы информацию, которую дает Григорий Гробовой научным методом.
Aujourd'hui, il n'existe dans le monde Y no aucun existe nadie en el mundo hoy en día, quiero decir en el mundo científico, que haya utilizado las ecuaciones matemáticas para verificar las informaciones ofrecidas por Grigori Grabovoi o que pueda, digamos, contradecir a lo que Grigori Grabovoi plantea basado en el método científico. Ce que Grigori Grabovoi annonce. Ну, то есть согласитесь, что это все-таки серьезный уровень, и он отличается от того, когда, например, какой-то человек отрицает что-то, говорит, этого не может быть, потому что это не может быть. Ustedes seguramente están de acuerdo en que aquí se trata de un nivel muy serio, o sea que aquí no se puede aplicar el dicho de que esto no puede ser porque esto no existe. Des sentences telles que ça n'existe pas parce que ça ne peut pas exister. Ну, то есть человек из научного мира не может делать так. Ему нужно в научном мире действительно коснуться каких-то материалов, разработанных Григорием Грабовым, и показать, где здесь ошибка. Una persona que está en el mundo científico no puede razonar de esta manera. Debe apoyarse en los análisis, debe estudiar la información propuesta por Grigori Grabovoi e indicar dónde está el error. Donc les informations proposées par Grigori Grabovoi, analyser et voir où il y a des erreurs, s'il y en a. И вот сейчас мой ответ был бы неполный, если бы я сейчас не сказал о последнем достижении, которое реализовано самим Григорием Грабовым, и оно уже реализуется для широкого круга людей, ну, то есть для безграничного круга людей. Y mi respuesta a la pregunta no sería completa sin referirme al último logro de Grigori Grabovoi que ya se está realizando para un grupo amplio de personas. Qui est actuellement mise en œuvre et même par un nombre de personnes assez vaste. То есть я говорю о создании приборов развития концентрации. Me estoy refiriendo a la creación de los dispositivos para el desarrollo de las concentraciones. Ну, то есть я хочу сказать о создании приборов, которые называются PRK-1, то есть такая аббревиатура. O sea, quiero hablar de la creación de los aparatos para el desarrollo de las concentraciones que llevan como denominación el acrónimo PRK-1U. Voy a aclarar una cosa. Hoy en día en el mundo no existe ningún otro aparato que trabaje con la conciencia humana. Ну, то есть на сегодня существует вот именно такой прибор, работая с которым, работая в каких-то концентрациях, работая с литературой, человек может развивать свое сознание, свои чувственные возможности, то есть иметь просто развитие. Pues Grigori Grabovoi elaboró este aparato que puede desarrollar la conciencia humana, la capacidad de concentración para contribuir a su evolución, a incrementar su sensibilidad, o sea, su desarrollo en general. Но это в данном случае вот сейчас будет не реклама, а вот именно реальная информация, которую может использовать каждый человек. Esto aquí obviamente no es publicidad, es una información que cada persona puede aprovechar. C'est l'information que chaque être humain qui le désire peut utiliser. Ну, то есть сейчас выставлены в аккаунтах 5 аккаунтов этих приборов, которые настроены по медицинским профилям, с которыми может работать любой человек абсолютно без какой-либо оплаты за такую работу. En la actualidad existen 5 de estos aparatos de perfil médico de libre acceso en Internet, con los cuales cualquier persona puede trabajar gratuitamente. То есть я уточняю, что это не медицинские приборы, потому что они не сертифицированы и медицинские, но они настроены по этим медицинским профилям. Quiero precisar que no son aparatos médicos, no están certificados como tales, pero los aparatos están ajustados a unos determinados perfiles médicos.
Ну, то есть работать с этими приборами любой желающий человек может работать по 5 задачам. Это омоложение и остановление старения. Toute personne qui O le sea, désire que peut, cualquier persona peut deseosa de se trabajar con connecter estos gratuitement aparatos à puede un de hacerlo ces en las appareils siguientes ou direcciones, à digamos en el 5 tema de appareils ou 5 rejuvenecimiento, o appareils. sea, On detener peut el proceso de travailler envejecimiento y rejuvenecer. sur, par exemple, les problématiques du rajeunissement. Предупреждение излечения при СПИДе. Para evitar el SIDA. contagio del SIDA Donc, pour o para contrarrestar sus éviter, efectos si tal contagio ya de existe. contracter, par exemple, le sida, ou pour contrer les effets déjà présents. Предупреждение лечения раковых процессов. Pour prévenir et Para pour, prevenir procesos traiter de les cáncer. processus liés aux maladies cancéreuses. Вот есть еще один прибор, настроенный по задачам сейчас вот с этой, как бы часто звучащей проблемой, это коронавирус. Y también hay un aparato ajustado al tema muy actual del coronavirus, del cual todos hablan ahora. Rencontrer la problématique dont on parle aujourd'hui partout, c'est ce fameux coronavirus. Есть еще аккаунт, где человек может развивать свои концентрации, которые обеспечивают, которые формируют события, обеспечивающие вечную жизнь. Y el último aparato al cual pueden conectarse sirve para desarrollar la capacidad de concentración que generan eventos que aseguran la vida eterna. Ну, то есть в данном случае человек просто заходит на сайт, ставит подпись, что он знает, что это не медицинская процедура, он может пользоваться бесплатно. O sea, que estos aparatos están disponibles todo el tiempo. Simplemente hay que entrar en la página web, firmar allí un documento declarando que se sabe que esto no es un aparato médico y se puede utilizarlo gratuitamente. Я думаю, что дает ответ на вопрос, кто такой Григорий Гробовой. O sea, creo que todo lo anterior da respuesta a la pregunta de quién es Grigori Grabovoi. Ну, то есть, например, вопрос решения онкологии, если люди будут работать и действительно будут получать исцеление, то это очень важно, я думаю, для мира. Sí, por ejemplo, para el mundo es muy importante que las personas que tienen problemas de tipo oncológico puedan trabajar con este aparato y si consiguen vencer la enfermedad, pues será un hecho muy importante. C'est vraiment un fait très important. Merci pour toutes ces précisions. C'est effectivement très clair et à la fois très, très complet. Je pense que pour tous les gens qui ont pris ce petit café quantique avec Vyacheslav et nous-mêmes vont être certainement conquis et vont certainement vouloir avoir plus d'informations. Donc, on mettra en dessous toutes les informations, notamment les connexions pour avoir accès à ces fabuleuses machines. Vyacheslav, grand merci pour ce temps partagé avec nous. Violeta, grand merci et on se reverra très, très prochainement. Muchas gracias por todas las precisiones. Todo ha sido muy claro y a la vez muy instructivo. Creo que las personas que nos han escuchado con este pequeño café cuántico, con Vyacheslav y con nosotros, han obtenido muchas informaciones importantes, entre ellos lo referente al acceso a este famoso aparato. Vyacheslav, muchas gracias por el tiempo que nos has dedicado y nos veremos dentro de muy poco. Спасибо за возможность участвовать. Да, спасибо за возможность участвовать с вами в этой работе. Gracias por la posibilidad de participar en este trabajo.